वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. मसाला रणलेख्याभियोगे തോമസ് ഐസकोपरि कर्कशप्रक्रमैः प्रवर्तननिदेशालयम् ऐसकस्य सन्निहितो भूयादिति शीर्षन्यायालये प्रवर्तननिदेशालयं തോമസ് ഐസക് विशदांशः जानाति इति एन्फोर्स्मेण्ट् डैरेक्टरेट् केरलस्य ऋणपरिधि आवेदने उपाधयः अग्रे स्थाप्य केन्द्रसर्वकारः उच्चन्यायालये समर्पित आवेदनस्य संहरणं करोति चेत् ऋणत्वेन 613 कोटि रूप्यकाणि प्रदास्यति. केरलस्य आवेदनं शोष्यति इति उच्चन्यायालयः. टी.पी. चन्द्रशेखरन् वधाभियोगे पादकेभ्यः प्रातिकूल्यता विचारणन्यायालय विधिम् अङ्गीकरोत् शीर्षन्यायालयः. विमोचनाय समर्पित आवेदनं निराकृतं. के कृष्णं ज्योतिबाबुं च विमुक्तविधिं शीर्षन्यायालयः संहरत्. 26 दिनाङ्के दण्डो विधास्यति. पी मोहनस्य विमोचनोपरि न्यायालयम् आवेदयति इति के रमा. सन्देशकाल्यां ममता सर्वकारविरुद्ध्य प्रतिषेधं वर्धयति. देशीयवनिताभियोगे अध्यक्षा विलम्बं स्थलसन्दर्शनं करिष्यति. अबाधितानां परिदेवने अभियोगो पञ्जीक्रियते. रक्षकाः निष्क्रियाः सन्ति. विशदप्रतिवेदनं राष्ट्रपतेः समर्पयिष्यति इति रेखा शर्मा. वार्ताः विस्तरेण. RSS भूतपूर्व सरसंघचालक गुरुजिनः स्मृतो भारतं डॉक्टर केशव बेलराम हेड्गेवर् बीजवाप्तं कृतम् आशयं महाप्रस्तावनम् अकरोत्. कर्मयोगी माधव सदाशिव गोल्वर्करस्य पदयुगले जनमाध्यमगणस्य प्रणामः. മാധവാനിൻ ചരണയുഗളം മാർഗദർശകമായി രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘ പ്രവർത്തനേന ആഭാരതം രൂഢമൂലം വർത്തമാന നിശ്ചേദാഢ്യസ്യ പ്രതീകോ വർത്തते. ഗുരുജി ഡോക്ടർ ജി RSS പ്രവർത്തനായ നിയുക്ത സന്യാസിവർയः അചഞ്ചല തത്വനിഷ്ഠയാ സകൃത് പ്രതിജ്ഞകः അയം സംഘടനാ പ്രവർത്തനാനാം ഏകോപനം പ്രസരണായ ആഭാരതം യാത്രാം അകരോത്. മാർഗദർശകമായി വരേണം. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം പ്രതിനിധിം വിഹായ സമംഗീകൃത തലം അനയത അസ്യ സാമർഥ്യം. षडधिक-19 फेब्रुवरी मासे 19 दिनाङ्के महाराष्ट्रायाः नागपुर परिसरे रामटेक स्वान्ति आसीत्. महाशयः जनिम् अलभत. पठनात् परं द्विवर्षे यावत् आचार्यः अभूत्. काले तस्मिन् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य प्रवर्तनेषु साकर्षितः अभवत्. MS गोल्वर्कर् काश्मीरस्य भारतलयने सुप्रधानभागधेयतां निरवहत्. गुरुजी द्विषष्ट्युत्तर-19 चैनीस् आक्रमणं प्रावोचत्. ABVP जनसङ्घं विश्व हिन्दू परिषत् BMS प्रभृतयः संघपरिवार संघटनाः गुरुजिनः आशीर्वादेन समारब्धाः सन्ति. राष्ट्राय स्वाहा इदं नमः इति घोषणाय कर्मनिरताः भवितुं स्वयं सेवकान् समाह्वानम् अकरोत्. गुरुजी लक्षोपलक्षेभ्यः स्वयं सेवकेभ्यः मार्गदर्शिर्भूत. युगप्रभावाय जनमाध्यमगणस्य प्रणामम्. മാധവാനിൻ ചരണയുഗളം മാർഗദർശകമായി വരേണം. വാർത്താദളം ജനം. द्विदिनात्मक भारतीय जनता दल सम्मेलने केरळराज्यात् 50-100 प्रतिनिधयः भागम् अगृह्णन्. केरलं राष्ट्रीयप्रवर्तनमार्गे वर्तते इति सम्मेलने भागं गृहीतः BJP भूतपूर्व संस्थानाध्यक्षः कुम्मनं राजशेखरन् व्यक्तयत्. सोत्सुकः नेतारः प्रचारणकार्याय रताः भवन्ति इति कुम्मनम् अवदत्. मोदी सरकार
जनमाध्यमस्य प्रबन्धनिदेशकः तथा ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം ചെങ്കൽ രാജശേഖരൻ നായരേണ സാകം 50-अधिकशतमिताः प्रतिनिधयः संस्थानाध्यक्षस्य के सुरेन्द्रस्य नेतृत्वे बीजेपी ദേശീയ സമ്മേളने भागम् अगृह्णन्। सम्मेलने पूर्णसमयं भागम् ऊढवन्तेभ्यः केरळीयाः नेतारः सोत्साहाः सन्ति। केरलं राष्ट्रियपरिवर्तनमार्गे वर्तते इति भाजपदलस्य भूतपूर्व राज्याध्यक्षः कुम्मनं राजशेखरन् व्यक्तयत्। 25 दिनाङ्कात् आगामि मासस्य 5 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रत्येकप्रचारणक्रमाणाम् आयोजनाय चिन्तयति। 10 वर्षाणां नरेन्द्रमोदी सर्वकारस्य पद्धतिक्रमः पालिकातले अवबोधनं कर्तुं प्रयत्नम् आचरिष्यति। ദേശീയ നേതൃമേളനെ अवाप्तम् उत्साहं पालिकातले प्रसारणाय निर्णयः स्वीकृताः सन्ति। केरलीयाः नेतारः मोदी सरकार मोदी सरकार पार्किंग के लिए बसेस खड़ी हैं, जल्द से जल्द उन बसों में बैठें। भारत माता के വാർത്താദളം ജനം मसालारणलेख्याभिमुखे തോമസ് ഐസക് उपरि कर्कशप्रक्रमेः प्रवर्तननिदेशालयम् ऐसक् सन्निहितौ भूयादिदेशीशन्यायालये प्रवर्तननिदेशालयं सम्प्रार्थयत्। തോമസ് ഐസക് विशदांशः जानाति इति एन्फोर्स्मेण्ट् डैरेक्टरेट् न्यायालयं निबोधयत्। साहचर्येऽस्मिन् सन्निहितौ भवति इति किस्बि संस्था न्यायालयं निबोधयत्। संस्था CEO स्थाने DGM अजूष कुमार प्रवर्तननिदेशालयस्थानं संविधेः सन्निहितः भविष्यति। अस्य मासस्य 27 दिनाङ्के 28 दिनाङ्कयोः प्रवर्तननिदेशालयकार्यालये किफ्बि उद्योगस्थः उपस्थितः भवेत् इति शीर्षन्यायालयः निरदिशत्। ऋणस्वीकृतेः परिधि वर्धनाय केरളം उच्चन्यायालये समर्पितम् आवेदनं प्रतिसंहरणीयमिति केन्द्रसर्वकारः निरदिशत्। आवेदने संहरणात् परं 613 कोटिरूप्यकाणि ऋणं दास्यते। केन्द्रसर्वकारः प्रस्तुत ऋणपरिधिविषये केरळस्य आवेदनं परिगणना वेलायाम् आसीत्। केन्द्रसर्वकारः एवम् उद्बोधयत्। टी.पी. चन्द्रशेखरन् वधाभियोगे दण्डं संहरणीयमिति पादकीनम् आवेदनं शीर्षन्यायालयः निराकृतः। 11 दूषकाणां दण्डविधिम् अकरोत्। शीर्षन्यायालयः CPM प्रादेशिकनेतारौ K.K. कृष्णं ज्योतिबाबुं च परित्यक्ता विचारणा न्यायालयविधिं शीर्षन्यायालयः संहरत्। अभियोगे दण्डं विदत्तानां पादकीनां दण्डवर्धनाविषये अस्मिन् मासे 26 दिनाङ्के शीर्षन्यायालयः वादश्रवणं करोति। आरंभी नेतारं टी.पी. चन्द्रशेखरं निधनं कृते अभियोगे अनूप किर्माणी मनोज टी.के. रतीश कोडी सुनी भूतपूर्व पानोर प्रादेशिकांगं P.K. कुञ्जनन्दन इत्यादि 11 दूषकेभ्यः जीवपर्यन्तं कारागारवासं विदत्ता विचारणा न्यायालयविधिं शीर्षन्यायालयस्य न्यायपीठिका अङ्गीकृता। विचारणा न्यायालयविधिं परिपृष्ट्वा दूषकैः समर्पिता आवेदनं शीर्षन्यायालयः निराकृतः। गूढचिन्तने भागं गृहीतो CPM प्रादेशिकनेतारौ K.K. कृष्णन् ज्योतिबाबु इत्यादयोः विमुक्तिं शीर्षन्यायालयः संहरत्। किन्तु CPM कोഴിക്കോട് जनपद कार्यदर्शिनं P. मोहनं विमुक्तविधिं न्यायपीठिका अङ्गीकृता। दूषकानां दण्डवर्धनाविषये दण्डधनवर्धना निर्णयाय च सर्वकारीय आवेदने वादश्रवणं भवति। दण्डविधिम् अवाप्तान् दूषकान् शीर्षन्यायालये मासस्य 26 दिनाङ्के उपस्थापनीयम्। दण्डविधिम् अवाप्तान् दूषकान् शीर्षन्यायालये मासस्य 26 दिनाङ्के उपस्थापनीयम्। विषयं सम्बध्य कण्णूर तवनूर कारागार अधीक्षकेभ्यः शीर्षन्यायालयः निर्देशम् अददात्। दूषकानां मानसिकारोग्यसम्बन्धि प्रतिवेदनं न्यायालयः अपृच्छत्। 12-2000तमे वर्षे मे 4 दिनाङ्के वडकरा समीपे वल्लिकाड प्रदेशे आरम्भी स्थापकनेतॄणां टी.पी. चन्द्रशेखरं विस्फोटम् उपयुज्य निपातयित्वा निधनम् अकरोत् CPM हत्याचारी संघम्। CPM परित्यज्य ओञ्जियं प्रदेशे आरम्भी इत्यादि राष्ट्रिय संघटना निर्माणम् अकरोत् इत्यासीत्। निधनहेतु 37 पादकिनः वर्तमानाभियोगे CPM नेता P. मोहनन् आदि 24 जनान् न्यायालयः विमोचयत्। P.K. कुञ्जनन्दस्य जीवपर्यन्तं शीर्षन्यायालयः अङ्गीकरोत्। दण्डकाले 20-2000 जून् मासे P.K. कुञ्जनन्दन् मृतः अभवत्। वार्तादलं जनम् केन्द्रसर्वकारस्य सहायेन सञ्चालयन् सीवकपद्धतिं विगणयति सर्वकारः। तृशूर सीवकमण्डलस्य प्रवर्तनं स्थगयत्। तृशूर जनपदं कोच्चि कार्यालय अधीने प्रदीयन् प्रवर्तननिरोधम् अकरोत्। परिस्थितिसंरक्षणार्थं सीवकपद्धतिभ्यः प्रथमगणना प्रदेयुः इति ग्रीन् ट्रिब्यूनल् निर्देशं प्राबल्यकाले भवति विगणनेयम्।
ശുദ്ധജല വിതരണ സമാനം പാരിസ്ഥിതിക സ്വച്ഛതായി സീവക പദ്ധതി കാര്യകരണം ജലക്ഷേത്രായ അദാത കിന്തു സീവക പദ്ധതിः വിഗണയन्ति सर्वकारः इति परिदेवनं वर्तते। तृशूर जनपदे सीवक क्षेत्रस्य प्रवर्तनं समाप्य सर्वकारः विज्ञापनम् अकरोत्। कोच्चि कार्यालयाय तृशूर जनपदस्य च दायित्वम् अदाद पालक्काड मलप्पुरम जनपदान् कोळिकोड मण्डले आयोजयताम्। पूर्वम् एतत्तु तृशूर जनपदस्य परिधौ आसीत्। चीफ सेक्रेटरी तल चर्चायां सीवक पद्धतिः सर्वेषु जनपदेषु व्यापनाय आसीत् सर्वकारीय निर्णयात् विमुखो जातः सर्वकारः। केन्द्रम् अमृत पद्धति द्वारा 79 कोटिः रूप्यकाणि तथा स्वच्छ भारत मिशन द्वारा 39 कोटिः रूप्यकाणि सीवक पद्धति सञ्चालनाय अदाद। सीवक पद्धतीनां सर्वकारीय विगणना केन्द्रविहितस्य विनिष्ठिता हेतुर्भवति। पारिस्थितिक मलिनीकरणाय च कारणं भवति निर्णयोऽयम्। वार्तादलं जनम्। സന്ദേശകാലിയ മമതാ സർവകാരം വിരുദ്ധ്യ പ്രതിഷേധം വർദ്ധയതി। ദേശീയ വനിതാ ആയോഗ് അധ്യക്ഷ അവലംബം സ്ഥല സന്ദർശനം കരിഷ്യति। ബാധിതാനാं പരിദേവने अभियोगो पञ्जीक्रियते। रक्षकाः निष्क्रियाः सन्ति। विशदप्रतिवेदनं राष्ट्रपतये समर्पयिष्यति इति रेखा शर्मा प्रास्तोत। जनमाध्यमगणस्य मुख्यसम्पादक पदवीं वरिष्ठमाध्यमप्रवर्तकः प्रदीप पिळ्ळा निर्वहति। न्यूस् 80, टैम्स् नौ, दि न्यूस् इण्डियन् एक्स्प्रेस्, मलयाळ मनोरमादि माध्यमप्रस्थापनेषु विविध दायित्वाः निर्वहत। जनमाध्यमस्य चाका कार्यालयं समागत्य आसीत् प्रदीप पिळ्ळा दायित्वं स्वीकरोत्। प्रबन्धकः गणान् उद्योगस्थाः च अस्य स्वागतीकरणम् आचरन्तः। भक्तसहस्राणां हृदन्तं परिपूर्य एटुमार महादेवस्य सार्धसप्तसुवर्णगजानां दर्शनं सम्पन्नम्। अर्धरात्रौ आसीत् स्थानमण्डपे पीठसेना समापतेः विशेषदर्शनं। श्वः विशेषदेवस्नानेन उत्सवं समाप्यते। कुम्भमासस्य रोहिणी नक्षत्रम् एटुमानूर महादेवस्य उत्सवं प्रारभ्य अष्टमदिनं। मन्दिरतन्त्रे कण्डरर राजीवरस्य मुख्यकार्मिकत्वे विशेषपूजानां परं प्रतीक्षारतेभ्यः भक्तसहस्रेभ्यः आस्थानमण्डपं समुद्घाटयत्। पञ्चाक्षरी मन्त्रघोषणाय भक्तिलहरीम् अनुभूतवन्तः भक्ताः। महादेव विग्रहस्य वामपक्षे 4 दक्षिणपक्षे 3 सुवर्णगजाः। विग्रहस्य पुरतः अर्धगजः च भक्तेभ्यः दर्शनपुण्यम् अदाद। दक्षिणसमर्पणे पैतृकाधिकारी चेङ्गन्नूर पोन्नुरुट्टमठं प्रतिनिधिः दक्षिणार्पणम् अकरोत्। पश्चात् भक्ताः च प्रातःकाले सार्धद्विवादनेन अष्टदिक्पालकानां सुवर्णगजश्रेष्ठानां मत्तेभानां सान्निध्ये अघोरमूर्ति आस्थानमण्डपात् बहिरागतः। देवस्नानदिने च सार्धसप्त सुवर्णगजानां विशेषानयनं भवति। श्वः देवस्नानेन उत्सवं समाप्तिं याति। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बद्धते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं पादोन 5 अधिकवार्तानां दृश्यनं कृते जनन् tv.com सन्दर्श्यतां। शुभं भूयात्।